عام समझ बूझ रखने वाला शख्स ये जान सकता है कि इस केस में आपका ये SHO, आपका ये थाना मेलोफाइडी है जो इन मुद्दइयों का साथ नहीं दे रहा, उस मकतूला को इंसाफ नहीं दे रहा, वो इद्दत दौरान इद्दत कत्ल हो गई। क्या उसके शौहर के साथ भी ऐसा कुछ नहीं हुआ था? इस पर इंटेरोगेट करने की बजाय आप इन्हीं लोगों को हब्से बेजा में या हरासमेंट में रखने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? मैं इस वक्त मकबूला रुबीना के गांव में मौजूद हूँ। यहाँ पर अहले इलाका की ख्वातीन का एक जमे गफीर है। उनसे जानते हैं कि ख्वातीन जो मोहल्लेदार होती हैं उन्हें बहुत कुछ पता होता है। तो किसने कत्ल किया, क्यों किया? अस्सलाम वालेकुम जी, आगे आ जाए। आप समझदार मालूम होती हैं। यहाँ पर मैं एक एक करके आप सबके पास आऊँगी। ये बताइएगा कि रुबीना को किसने कत्ल किया? उन्होंने जायदाद के पीछे कत्ल किया। जायदाद के पीछे कत्ल किया? क्या जी, आप क्या समझते हैं? जायदाद पीछे उन्होंने कत्ल किया। किसने कत्ल किया है? उन्होंने जेठ ने। जेठ कौन सा? फैसल। फैसल ने? हाँ जी, फैसल उसका बड़ा जेठ था। अच्छा। और उसकी ननद वो थी उसके साथ। अच्छा। हाँ जी, उज़मा। उनके घर एक उनका जेठ का बेटा रहता था। अच्छा। उसका नाम शजीद था। अच्छा। वो था साथ, उज़मा थी और फैसल था उसका जेठ। इन्होंने अपने घर खुद बुला के एक मीटिंग की है, फिर उसको कत्ल किया रास्ते में ला के। आप इतने वसूख से ये बात कैसे बता रही हैं मुझे कि मीटिंग की है, कत्ल किया? ये बातें उन्होंने खुद अपने घर बुलाया उसको, पहले फोन करके कि मैं बाहर जा रहा हूँ, लेकिन बाहर नहीं गया, वो इधर ही है। हाँ, आप कुछ उसे कह रहा था कि मैंने तुम्हें कोई सरप्राइज देना, इधर आओ मेरे पास, मैंने बाहर जाना आज और मुझे मिल जाओ आके। फोन पे बुलाया था, हमारे पास ही खड़ी थी जब फोन आया। तो जब उसका जेठ का बेटा छोड़ने भी आया था, अभी हमने कहा आंटी ना आ जाओ आज, तो वो नहीं कह रहा नहीं मैंने आंटी को आज घर छोड़ के आना, दरवाजे के बाहर उतार के आना। तो वो चले गई थी, हमारे घर से वापसी होके गई थी जब उधर से आई थी वापस। आप लोगों ने सुनी थी कॉल? उसने आंटी ने आके बताया कि मुझे शहर को लाई थी। हमने कहा आंटी बस आपको उसने बुलाना था, उसने अपनी बहन को नहीं बुलाया, बस आपकी उसकी सक्की बहन थी। कह रहा नहीं उसने बस मुझे ही बुलाया और किसी को नहीं बुलाया, कह रहा था मैंने तुम्हें बस सरप्राइज देना है। इस बात से तो एक चीज़ बड़ी क्लियर हो गई है DPO साहब। मैं तो हैरान हूँ आपकी तफ्तीश पे, आपके IO की तफ्तीश पे और आपके SHO की तफ्तीश पे। मोहल्ले में आके तो बात ही कुछ और खुल रही है, लेकिन बात तो वही ख़त्म हो जाती है जब थाने में मुद्दई फैमिली को गालम गलोच करवाई जाती है SHO की मौजूदगी में मुलजिम से। इसका मतलब है कि फिर मुलजिम के साथ जो वर्दी पहने बैठे हैं वो ख़ुद भी मुलजिमान की फहरिस्त में हैं। मैं तो हैरान हूँ कि एक मुलजिम जो प्लान कर रहा है मर्डर को, वो बाहर जाने के लिए अपना एयर टिकट बुक कर चुका है, वीज़ा लगवा चुका है एज़ पर उसका स्टेटमेंट। और जो ये बच्ची मुझे बता रही है इस वक्त, वो कॉल करके अपनी भाभी को यहाँ से बुलवाता है जो कि इद्दत में है, और उसके बाद उससे सड़क पर गोलियाँ मार दी जाती हैं। मुझे ये बताइए, सिर्फ तफ्तीश तो इसी एंगल से शुरू हो जाती है कि वो मुलजिम फैसल, उसने अपनी तमाम तर जायदाद सिफर तक क्यों बेच दी? उसे ऐसी कौन सी पैसों की ज़रूरत आ पड़ी थी कि उसने अपनी तमाम तर जायदाद बेच के अपने मामलात यहाँ से वाइंड अप किए और एक दिन बाद अपनी भाभी को कत्ल करता है, टिकट बुक करता है, यहाँ से निकल जाता है। और यहाँ जो करोड़ों की जायदाद उसका जो भाई दुनिया से जा चुका, उसके पीछे वाली वारिस उसकी ये भाभी थी, उस करोड़ों की जायदाद का भी अब रखवाला वो खुद है क्योंकि बच्चा माजूर है। तो इसका जवाब तो बड़ा सीधा सीधा है। मुझे तो आप लोगों की स्किल्स पर, इन वर्दी पहने अफसरान के स्किल्स पर डाउट होने लगा है। खुदारा एक बार इनका भी रिफ्रेशर कोर्स करवाइए IG साहब, क्योंकि इन्हें तफ्तीश शायद समझ नहीं आ रही, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो आम देखने वाला, सोचने वाला, समझने वाला, जिसकी 5 हिस्से मौजूद हैं, वो देख सकता है, समझ सकता है, सोच सकता है। तो मुझे लगता है इनकी शायद ये 2-3 हिस्से माउफ हैं बीच में से, इस वजह से समझना नहीं चाहते। यहाँ पर जो कुछ बात खुली सामने, ख्वातीन ने जो कुछ बताया, उसको सुनकर तो रोंगटे खड़े हो गए। आइए आगे चलते। मेरे ते 2 FI रिपोर्टां दित्तियां ने ना DSP ਦੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਤਾਲੇ ਮਾਰ ਕੇ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤਰਲਾ ਆਣ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਦਿਹਾੜੀ ਨਹੀਂ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਦਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਸਰ। ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੇ ਜੋ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਦਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸਾਂ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਤਾਲੇ ਮਾਰ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਅੱਗੋਂ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦਰਖਾਸਤ ਟੁਰ ਗਈ ਹੈ DPO DSP ਦੇ ਸਾਹਿਬ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ DSP ਨੇ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ मैं गया, ਮੈਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਚੱਲ ਨਿਕਲ ਜਾ ਤੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਮਕਾਨ ਸੀਲ ਕਰਨਾ। किस जगह से कपड़े उठाने गए थे आप? ਕਰੋਲ उतो अपनी जी अपनी बाजी दे घर हूँ। नहीं तो वो आपकी बहन के घर के अंदर कत्ल हुई थी? नहीं नहीं, बाहर कत्ल रोड पे की थी सड़क पे कत्ल हुई जी। थी। वो कोई क्राइम सीन नहीं है
جس کو سیل کر دیا گیا ہے پولیس کی جانب سے, اور وہ معصوم بچے جن کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے ہیں, انہیں وہاں سے کپڑے تک اٹھانے کا اختیار نہیں دیا جا رہا. 14 سال کا وہ ان کا بچہ بھی ہے, اس کو بھی اختیار نہیں دیا جا رہا, ماموں کو دیا نہیں جا رہا. اس جگہ کو کیوں سیل کیا گیا؟ پولیس نے کس اختیار سے اس مقتولہ کے گھر کو تالے لگوائے ہیں؟ اس کا جواب دیجئے ڈی پی او صاحب, آپ کہاں ہیں؟ میں کلا کمان والا, میری ماں والدہ وہ منجی تے نے, انہاں نوں بھی ہارٹ اٹیک دا مسئلہ ہے, بی پی دا مسئلہ ہے, شوگر ہے. میں والدہ دی دوائی پوری کرا یا مزدور بچے دی دوائی پوری کرا؟ میں نہ دے کے محنت کیتی ہے, مینوں انصاف دے دو, بس مینوں انصاف دے دو, کوئی چیز نہیں چاہیے, میں کچھ نہیں مانگدا. وہ بچے وہ کڑی دی ضمانت کراہڑی دی ایف آئی آر تے کھ کنڈا نہیں لکھیا. ہاں انہوں پوچھا میں انور صاحب وہ مینوں کاپی دے دو, بعد 4-5 دنوں بعد کاپی دیتی ہے. آپ کی بہن کی پوسٹ مارٹم رپورٹ دی آپ کو؟ نہیں دی, میں وہ بھی مانگتا ہوں, وہ بھی نہیں دی. اچھا, میڈیکل رپورٹ نہیں دی. یہاں پر میں کہتی ہوں کہ کہاں ہے ڈی پی او, لیکن ڈی پی او صاحب چند میرے سوال ہیں جن کا جواب دیجیے. یہاں تھانے میں آل دا وے لاہور سے چل کے آئی ہوں, جب ان کی فریاد میں نے سنی میرا دل ہل گیا, انسانیت کے ناطے بھی, پاکستانی شہری ہونے کے ناطے بھی, صحافی ہونے کے ناطے, کیونکہ میں عوام کی, ایسی مظلوم عوام کی پکار ہوں. مجھے یہ بتائیے کہ یہ یہاں پر جب تھانے میں آتے ہیں, چکر پہ چکر لگاتے ہیں, ان کے خلاف پرچے کاٹے جاتے ہیں, جو مدعی ہیں انہیں داد رسی تو ملی نہیں, لیکن انہیں مجرم ثابت کرنے میں کسر کوئی نہیں چھوڑی آپ کے اس تھانے میں. پھر یہاں پر کھڑے ہو کر جب میں آپ کے ایس ایچ او سے سوال پوچھنا چاہتی ہوں تو میرے ہی نمائندے کے ذریعے مجھے پیغام بھجوایا جاتا ہے آپ کے آفس سے کہ بات کرتے ہیں کہ ہم موقف نہیں دے سکتے, ہمیں آئی جی صاحب نے روکا ہے. میں ہمیشہ جب بھی ایسے کیسز کو دیکھتے ہوئے, انویسٹیگیٹ کرتے ہوئے تھانوں تک پہنچی ہوں جن میں پولیس میلافائڈی ہے یا کہیں نہ کہیں گلٹ ہے پولیس ڈپارٹمنٹ کا, وہیں پہ آئی جی صاحب کا چہرہ سامنے لا کر, ان کا بیان سامنے لا کر بہت احسن طریقے سے کہہ دیا جاتا ہے کہ ملزم نہیں دے سکتے, آپ کو موقف نہیں دے سکتے, آئی جی صاحب نے روکا ہے. لیکن جب کوئی اپنی ایسی پروگرس سامنے آتی ہے جو شاید اندھے کے ہاتھ میں بٹیرا لگ جاتا ہے, بیشتر پروگرامز میں پچھلے ہفتے بھی کر چکی ہوں, اس وقت ڈی پی او صاحب بھی موقف دینے کو تیار ہوتے ہیں اور آئی او سے بھی موقف دلوا دیتے ہیں. اسی تھانے میں نے پروگرام کیا ہے چند ہفتے پہلے. تب آئی جی صاحب کے احکامات ہوا میں کیوں اڑا دیے جاتے ہیں؟ تب آئی جی نہیں روکتا, تب آئی جی منع نہیں کرتا کسی کو کہ کوئی ملزم شو نہ کریں, کوئی ملزم انڈر ٹرائل مت دکھائیں. لیکن جہاں پولیس کی اپنی کمیاں کوتاہیاں, اس کے اپنے معاملات ہوتے ہیں, لین دین یا پیسے پکڑے ہوتے ہیں یا کسی مدعی پہ پریشر ہوتا ہے, وہاں پہ آئی جی کا احکام ہوا میں لیے جھنڈے کی طرح ہلاتے ہیں. کیوں؟ جواب دیجئے ڈی پی او صاحب, آپ نہیں دیں گے تو حکام بالا سے لوں گی بار بار.